Selamat lemai serta berita bebasa ngagai kita semua bergulai dengan aku Matthew Malompil. Batang berita, Perintah Sarawak dekat berjadi ke pakej bantu khas Sarawak Kusayang 8.0 BKSS 8.0 bakal kuda di semaya sebedal tu dikenaknya melempung ketatian belanja rakyat ketika pandemik COVID-19 di Mengkang Agik Nyadi. Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari tu Datuk Abang Openg Madah, BKSS Serak tu diungkup ke engkau agih 285.47 juta ringgit bantu diberi engkau cara ukai mata duit dalam kandang 6 bulan keterubah tahun 2022. Ini merupakan antara kadar bantuan terbesar oleh sesebuah kerajaan negeri di negara ini. Dan ini tidak termasuk peruntukan khas berjumlah melebihi 91 juta kepada SDMC bagi menampung perbelanjaan menangani pandemik COVID-19 di negeri ini. Ia berjakut menyenyak maya berjadi ke Hari Kerja Perintah Sarawak 2022 HPA 22 Bapalan Convention ke Borneo Kuching BCCK sehari itu tadi. Nambah kejakut ia Kepala Menteri Madah, Perintah Sarawak dipegai gabungan Parti Sarawak GPS, Perintah Tengamat Kesemaya bakal ke dibantai bab manifesto GPS. I want to say this. Sarawak government under the GPS leadership is a trusted and reliable government that serves with passion, dedication and commitment for the benefit of the rakyat. A promise is a promise, and we must deliver what we have promised. At the heart of good policy implementation is an effective relationship between the political leadership and civil servants. Hand in hand with the Sarawak civil servant, we will always put the rakyat at the heart of our service. Berkawal ngopelin pemansang udah COVID-19 2030 PCDS 2030, dinyadi pelasar pengawal Kabinet Negeri Mai Sarawak nyadi negeri mansang serta berpenatai pemisik besai mangai tahun 2030. Kepala Menteri minta semua orang kerja perintah nyaup ngemujur ke pelitnya. Ia madah kediri andal servis pengawal Perintah Sarawak udah datai bertikas kompetensi serta landiak nempak Sarawak dalam kandang 9 tahun kedatai ngelawak 7 PCDS 2030. Kerajaan Sarawak yakin dengan strategi PCDS 2030, negeri ini mampu mengembangkan ekonomi pada kadar purata 6 ke 8% setahun. Aspirasi ini tidak mustahil jika jentera pentadbiran negeri dan jentera pembangunan bekerjasama untuk memastikan semua perancangan dan pelaksanaan program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur, dilaksanakan dengan cekap. Bab BCDS 2030, sektor tinggabarankan nyengkau bertanam bertupi komersial berpelasarkan teknologi, kilang, servis ramah, pengawak berkawal engau kampung, pengawak ngali, dagang temuai, kuasa oleh dikenak baru lalu disukung pemansang penatai mensia, transformation digital, pemansang infrastruktur, utility engau innovation. Dulu harinya, Sekretari Perintah Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jau Samion madah ke servis kerja Perintah Sarawak udah ngasai ke ubah besar bab perkara nentu ke semua tuju program engau projek perintah datai bak rakyat. Ia Perintah Sarawak bernasihat ketiga penegap kawal pengawal kerja perintah engau pegai politik kenya di pelasar ngagai pengawal berjadi ke peminta rakyat. We are indeed privileged to have a close relationship between the Sarawak Civil Service and the political leadership, as this is fundamental in addressing the ever-changing demands and needs of the riot. This good relationship allows us to be singular in purpose, empowers us to seize every opportunity to rebuild Sarawak through the post-COVID development strategy 2030. Datuk Ahmad Jaul megak madah pemujur berjalai ke pengawal kerja perintah berguna benar ngagai Sarawak mengkamansang ngelawak ekonomi ngotikas penatai pemisi tinggi mangai tahun 2030. I'd like to address the crucial topic, i.e. SCS service delivery excellence.
Service delivery has undergone tremendous transformation in ensuring all government policies, programs and projects are truly delivered to the rakyat. As Sarawak advances towards high-income economy and quality of life by 2030, the State Civil Service needs to prepare itself in meeting the increasing demand and expectation for customer-focused and citizen-centric service delivery. Kelimpah harinya Yang Madah Perintah Sarawak sudah berkenak ke cara baru mengumpulkan servis Sistem Integrated Service Management ISM. Bapengerami Tibramai Kelekar Jaku SCS Converging for Excellence Towards Post-COVID-19 Development Strategy 2030 Improving Rakyat's Quality of Life-nya beberapa anugerah pegawai contoh kerja Perintah Negeri dengan Perintah Besar Sarawak tahun 2020 disuakkan. Penerimanya bakal di Ayan Ketua. Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak AKPNS 2020 hingga 2021 penerimanya bakal di Ayan Ketua. Sepenembur pengeraminya, Pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bising ngeranda beberapa ikut penerima anugerah. Bab pegawai contoh kumpulan pengurusan tertinggi tahun 2020, kategori kerja Perintah Negeri diberi ngagai Sapi Sekretari Perintah Negeri Transformation Menua Pesisir, Datuk Pahon Joying. Well, with about almost 40 years of experience in the State Civil Service, I started, you can call it from rank and file, as a Sarawak Administrative Officer way back in 1983. And then now it's already almost 2023, you know. You can see the experience, not only in terms of facilities, but most importantly is how the civil service has transformed in terms of providing the services to the state. I hope government officers also, if they are being transferred out from the comfort zone, from the department or from the headquarters or from ministry, they should take up the challenge. Because only then you find out that you will be getting more experience. And when you come back to serve, back in the ministry or headquarters, you will be able to share and appreciate what actually is on the ground. Batikas Pemanah Kerja Perintah Negeri Sarawak AKPANS kategori kecemerlangan penguatkuasaan tahun 2020, trofi emas diberi ngagai upis bomba ngopenya penusa Malaysia JPBM Sarawak dengan projek penguatkuasaan perakuan bomba Fire Certificate kilang kelapa sawit di Negeri Sarawak. Kita bukan menjadi agensi yang menghalang pembangunan. Kita adalah agensi yang akan membantu mempermudahkan urusan. Sebab pengalaman saya masa kita bersama MPC, macam doing business in Malaysia di Kuala Lumpur, ini pengalaman-pengalaman yang boleh saya bawa bersama dengan pegawai-pegawai kita di Sarawak dan membentuk satu pasukan yang mana dipercayai, mana the trust is there, the respect is there, dan kita boleh laksanakan tugasan kita dengan mudah. Apa yang kita buat demi keselamatan komuniti itu yang terkenal. Nangkan kenya kategori anugerah High Performance Team tahun 2021, trofi emas diberi ngagai Opis Kampung Sarawak dengan projek Improve the Effectiveness of Enforcement to Combat Illegal Logging. Pada tahun ini pihak kami telah mendapat 4 award daripada Kedai Sarawak dan juga 1 video khas penghargaan melalui KIK. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak negeri yang telah pun memberi satu penghargaan kepada kami pihak Jakarta, dan insyaAllah mudah-mudahan melalui semua program yang kami laksanakan ini dan juga anugerah yang kami dapat ini memberi motivasi kepada kami semua di Jabatan Hutan untuk memberi yang terbaiklah untuk rakyat Sarawak dan negeri Sarawak. Penerima sertifikat anugerah International Convention on Quality Control Circle ICQCC, Amirul Roslan kenyari tuai tim mengarika Delegate Sarawak, ngenatai kejaku terima kasih angkai Perintah Sarawak sudah memberi anugerahnya. Alhamdulillah, pencapaian kami ini sekurang-kurangnya menjadi batu loncatan untuk negeri Sarawak
dalam merealisasikan ekonomi digital negeri. Sebagai seorang jawat awam yang baru, telah diberikan kepercayaan oleh pengarah dan terutamanya unit pemodenan untuk mengetahui pasukan, dan kemenangan bagi kami ini adalah berdasarkan kerjasama sepasukan kami untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peringkat antarabangsa hari ini. Berita Nakan Ketuk, Sarawak mengkanya di negeri pemadu nyulut berpengawak beranda ke pokok serta menuatu tajak pandemik COVID-19 agik nyadi. Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan Madah, Tok tahu daripada Hari 4 Perbadanan Multinasional di Samajaya agik berjalan ke pengawak dagang sida ke berungkus 6.3 bilion ringgit, kelimpah Siti agik di Samalaju ti udan nambah ke penyampau pengawak beranda ke pokok ke berungkus 1.3 bilion ringgit. During this pandemic, clearly reflect the strong confidence in our state leadership, in the way we manage the pandemic, and the way we manage the economy. Jakuba Pengerami Entrepreneur of the Year Awards di Kuching kemari, yang ada pengeramai pengawak dagang di Sarawak belak berpun hari pengandal rakyat negeri itu, ngagai penau perintah gabungan parti Sarawak GPS mutar ke pandemik lalu tentu ke penegap ekonomi. Kelimpah harinya Datuk Amar Awan Tengah ngarap ke suku mengkan diberi ngagai perintah GPS ngambil kuliahnya gahak bersempekat Malaysia 1963. I hope the business communities and the rakyat of Sarawak will continue to give their solid support to GPS in the next parliamentary election so that we can have bigger voice in the parliament and bigger bargaining power to negotiate and protect our rights under the MA63 agenda. Agik nampung batang berita, Menteri Perengkapan Kut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin terima penemuan bahasa Ahli Duta Besar Belgium ke Malaysia, H.E. Pascal Gregor di Baitul Makmur Kuching kemari. 7 penemuan bahasanya dikenal berandau ke kuing pemansak ngau kerjasama Belgium ngau Sarawak, lebih lagi berperkara berkawal ngau pengawak ngatur sungai, perengkap pengangkut hidrogen, trafik berkandang negeri serta kebukai. H.E. Pascal maya dirandau unit komunikasi awam Sarawak UKAS madah ketuk ketiga kali ia dah bertemu dengan Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak berkongsi ke penemu. We think that there are a lot of opportunities in Sarawak for business, for academic university exchange and so on, and this is the right timing to be here. Nambah kejakut ia, H.E. Pascal madah kena 7 Januari itu tadi, sida bergulai dengan unit perancang ekonomi Sarawak dengan Dewan Perniagaan Luxembourg, Belgium, serta Dewan Perniagaan Eropah ngatur webinar di Kuala Lumpur. Companies, European companies and Belgian companies based in Malaysia to learn more about the so-called 2030 vision of post-COVID strategy, the vision of the Chief Minister and of the Cabinet, the government for the well-being of the people. And it's important for me to be here to learn more, for instance, about transport. What are the priorities? What are the priorities, their interests? What is the demand from Belgium technologies, competence, know-how, and skill? Yang madah lebih 100 ekor orang dagang dari Eropah dengan company Belgium bak Malaysia ngambil bagi programnya ti dikena berkongsi ke penemu tentang pelin pemansang udah COVID-19 bakal kedipadah Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari Tunutuk Abang Openg sebedau tu. Nerang ngosilia ia madah programnya megah berguna dikena nemu ngau nyemetak agi berkawal ngau perengkap pengangkut ngau perkara ti patut diperhatikan dengan teknologi Belgium. Agi nampung batang berita. Hujan banget nak ngetung ujung ke air sungai Majak Besar serta ngampur ke beberapa bekandur di utara Sarawak hari itu tadi. Pak ujung pasar mendamit air sungai Majak laju, kelimpah peninggi air sebelah ngau tebing. Dajak pihak sekolah primary SK Nangan Mendamit agi dibuka bakal selama, alih sidak udah dipinta ngadang nyangka apa bah taunya di sebarang maya. Mensia mayo bertelang usan belah diberi jakut tangkan ke sebaka. Di Ulu Baram, bakal bat lomoh di kedaya telang usan, peninggi tikas air ngirau ke ati. Pihak megah dipilih subias air udah datai bak SK Sungai Tanggap ngau rumah Nelson Ningkan.
Tajak pihak Komiti Penyangga Penusa Pililihan JPB di Supis, madaka perkaranya empai datai bertikas tau nyerugak pengelikun. Semua agensi berkawal sudah dipinta berjalai ke pengawal matau penusa Ampuk Bah serta nyikap diri Mayato. Nak kata dulu edisi malam bergulai dengan aku Matthew Malombil. Berita kesili agi tau dipedak dengan semua laman media UKAS, nyengkau berportal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Semampai ni tiaka SOP sudah ditetapkan serta anak-anak lengkas bertucuk vaksin dos booster dikenal nyeliah diri hari dirampit pengelekai COVID-19.